Good morning. So sayo taron mananom og sweet kamuti, sweet potato. Okay. Request ni sa akong prinsesa magtanom og kamuti. So magtanom ta. Request niya na ay tanom sa dool sa balay kay og mangari sila o naanay naay makuy-kuy. O naay kuy-kuy, so mananom na ta og kamuti. So yun ani. So first time sa din ako magtanom og kamuti. So first time. So tanom ta og kamuti. Kung naatay itanom, naay anihon. See? Naon siya pagtanom. So ambot lang kung dugulon ba ni siya, nakalimot kong pangutana or unsa gilayon. So siguro bahala na. So dili pa kay ni siya hindi ang ako ano kay naanan ni siya kuan, pero magtanom ta, itanom na to. Aron naatay